जय जगन्नाथ सांग माने आपण मानकु विभूति ब्लॉगर ऑफिशियल चैनल को स्वागत और अभिनंदन। आशा करुछि आपण माने बहुत भलरे थिबे। मु भी मध्य बहुत भल अछि। ये होउछि मोर फास्ट ब्लॉग और आपण माने बहुत सारा भल पाइबा एवं सपोर्ट करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु, कमेंट करंतु, सब्सक्राइब करंतु। आसंतु पवित्र श्रावण मास रे बुली जिवा बाबा धवळेश्वर पीठ को। बर्तमान आम धवलेश्वर सम्मुख में पहुँची गलु। ये देखा धवलेश्वर ये मार्केट चलतु जीवा झूला ब्रिज पाखक आपण मान झूला ब्रिज देखेबी धवलेश्वर रे। एटा गोटे नुआ रास्ता नुआ ब्रिज है धवलेश्वर नदी उपरे। ये हूँ झूला ब्रिज, ये हूँ झूला ब्रिज। तार शोचनीय अवस्था एवं टे भल नुह, से बाहर लोक ताऊपर कहीं जावासिया बंद अच्छी प्रशासन तरफ। ये हूँ महानदी, काउड़िया भक्त मैंने गाधौं। ये हूँ झूला ब्रिज। चलतु नुआ ब्रिज उपर जा, जेहेतु झूला ब्रिज टी शोचनीय खराब, से नुआ ब्रिज गोटे तैयारी से ब्रिज उपर नुआ ब्रिज रे बर्तमान आम बाबा पाखक जा आरपट को आसतु। जय बाबा धवळेश्वर की। बर्तमान आम धवळेश्वर मंदिर देखी पार्थि कौ भली भाव बाबा धवळेश्वर पीठ। ये हूँ बाबा धवळेश्वर मंदिर। ये भोग मंडप अच्छी। चलतु आग को बाबा धवळेश्वर को दर्शन कर। पवित्र श्रावण मास रे बाबा धवळेश्वर पीठ रे ये हूँ सिद्धिविनायक मंदिर। आसतु दर्शन करंतु बाबा सिद्धिविनायक। ये हूँ बाबा धवळेश्वर मंदिर। देखी परिवेश कौ भली भाव रे सुंदर भाव रे परिवेश सफा सुतरा आठी। चलतु आग को देखु बाबा धवळेश्वर मंदिर। ये सब दुकान भी अच्छी। ये हूँ बाबा धवळेश्वर मंदिर, केते सुंदर मंदिर। जो कला बलद को बाबा धड़ा कर देथिले बाबा धवळेश्वर महादेव। आसतु तांकर आलौकिक किछि नियारा। बाबा को दर्शन करंतु बाबा धवळेश्वर महादेव को। तांकर किंवदंती भी अच्छी, आपण मान किंवदंती भी शुणेबी बाबा धवळेश्वर मंदिर। देखी पारे ये दीप जालुचंदी समस्ते, मनस्कामना पूर्ण हम बाबा धवळेश्वर पाखरे। आई हूँ बाबा धवळेश्वर मेन गेट। से भितर देकी बाबा धवळेश्वर को आपण मैंने दर्शन करें। जेहेतु भीड़ थिला मुझे भीतर जाइनी, आ गोटे रास्तार जाइए आपण को बाबा धवळेश्वर को दर्शन करी। आसतु बाबा धवळेश्वर को दर्शन करंतु। ये हूँ बाबा धवळेश्वर महादेवाय की जय। बाबा धवळेश्वर महादेव। ये हूँ माँ पार्वती मंदिर। ये हूँ भोग मंडप, आपण मैंने भोग भी यू नहीं पारे।
ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର କଟକର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଶୈବପୀଠ ଏକ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକ ଚମତ୍କାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଅଛି। ଥରେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମର ସାହୁକାର ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ବାଛୁରୀଟିଏ ମାଗିଲେ ଏବଂ ଏହି ବାଛୁରୀଟି ବଡ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସାହୁକାରଙ୍କୁ କଳା ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସମୟର ସହ ସାହୁକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥାଟି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଚୋର ସାହୁକାରଙ୍କର ଏହି ବଳଦଟିକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଏକଥା ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣି ଚୋରଟିକୁ ଗୋଡାଇଥିଲେ। ଚୋରଟି ଧରା ପଡି ମାଡ ଖାଇବା ଭୟରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭୟରେ ଚୋରଟି ଥରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ସାଧୁ ଚୋର ପାଖକୁ ଆସି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବଳଦଟିକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ଆସି ଚୋରଟିକୁ ଧରିବାରୁ ଚୋରଟି କିଛି ମାନି ନଥିଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରଟିକୁ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧଳା ବଳଦଟିକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଚୋରଟି ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରି କଳା ବଳଦଟିକୁ ଧଳା ବଳଦରେ ପରିଣତ କରିଥିବାରୁ ସେବେଠୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଧବଳ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବାବାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ, ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ।